Bom dia a todos novamente. Então, vamos iniciar esse segundo dia de evento do Inova Arpel. Sejam bem-vindos. Hoje o Rio de Janeiro está um dia mais bonito, tem um sol lá fora, então a gente deseja que seja um dia bastante proveitoso, não só de apresentações, mas para vocês poderem curtir a nossa paisagem também, que é muito bonita. O pessoal da organização pediu para avisar uma questão. Foi mudado o número correspondente a cada tradução. Então, quem quiser ouvir em inglês é o número 1, quem quiser ouvir em espanhol, em português é o número 2, e quem quiser ouvir em espanhol é o número 3. Então, de ontem para hoje, mudou a numeração para que vocês possam ouvir a tradução na língua mais adequada para vocês. Então, para a gente poder começar o dia de hoje, começaremos com o bloco 3, sobre sustentabilidade, transições energéticas e descarbonização, e por isso convidamos a Caroline Seto, diretora executiva de Tecnologia e Inovação em Energia da S&P Global, com a palestra Digitalização da Indústria de Óleo e Gás, impulsionando a sustentabilidade rumo a uma energia de baixo carbono. Caroline, seja bem-vinda. Good morning, and thank you very much for giving me this opportunity to share with you some of our research and some of our insights on this intersection between sustainability and digitalization. So I'm Caroline Seto, and I'm an executive director with S&P's Energy Technology and Innovation Practice. So I'm delivering this in English because you definitely do not want to hear my Spanish or my Portuguese. So with that, we'll get started. So I like to start with the punchline and our key insights. So hydrocarbons are going to be needed to provide affordable, secure, and sustainable energy for this low-carbon future. And the Scope 1 and Scope 2 commitments that the industry has made largely recognizes this reality. So we're seeing emissions reduction goals increasingly becoming aligned with broader corporate strategies, as well as integrated with operational decisions. And these targets are integrated with the annual performance goals from senior management all the way to the business unit operations. Digital technologies, we find, can provide immediate and scalable opportunities for 10 to 30% reductions in emissions with modest investment. And there are synergies between reducing emissions and operational excellence. And these come in the form of energy efficiency, higher reliability, fewer safety incidents. However, deployment of these technologies is challenged by organizational uptake because these rely on changing the workflows and the procedures in the field, but they also rely on changing our relationships with how we share data, both within the organization, as well as with our suppliers and our partners. So during this presentation, we'll also take a look at some of these examples of industry-leading case studies where companies have overcome these challenges. So company strategies in response to broader country goals to meet greenhouse gas emissions, as well as new technologies that have been developed to quantify emissions as well as identify them at lower cost. And new stakeholder concerns from areas like the financial community are driving operations to become more efficient, both on an emissions and a carbon intensity, but as well as a cost perspective. So, we see that companies are now able to more quickly, accurately identify and mitigate greenhouse gas emissions. They're also able to increase their operational efficiency. So this includes reducing consumables, reducing the number of wells that are needed to provide the same amount or even higher amounts of production.
And what including greenhouse gas emissions and into your operational calculations, what this does is that it is changing the mindset of how we operate the field. So when we're thinking about greenhouse gases and we're thinking about emissions all across our asset, through the value chain, but also from the life of the field, it's changing our mindset to think about and to integrate our activities with other functions, with our suppliers, throughout the life cycle. So from the drilling all the way to the operation and the site closure, and thinking about what those emissions mean. So we've seen Scope 1 and Scope 2 targets. These were first announced by leading European IOCs back in the 2020s. Since then, the industry has adopted greenhouse gas emission targets, largely for Scope 1 and Scope 2 emissions. You can see that this is an accounting of just the number of types of companies, so all the way from our IOCs to our independents and national oil companies. But when we think about Scope 3 emissions, few companies have the ability to be able to make commitments for that kind of reduction. So the Scope 1 and Scope 2 really, and these commitments really demonstrate where the industry feels they need to be to make their product and to have long-term viability in a low-carbon future. So digital technologies and the application of digital technologies is not new in the oil and gas industry. This is just a chart showing where we see the phases of digitalization applied in the industry versus the oil price. And that's the big driver for deploying new technology. So technology enabling us to find and operate our fields more efficiently. But now we're turning to digital technologies to be able to bring sustainability into our operations. So we saw with the first phase back in the 90s, the lower cost of compute, the lower cost of storage. This led to the digitalization of individual workflows, largely isolated activities, and specialized activities as well. Now, as we had increased the activity in the field, and new technologies, new communications technologies came, allowing us to have better contact between operations of the field and operations at the head office. Companies started looking at applying digital technologies for broader enterprise-wide programs that integrated the various functions of the activities, but also enabled new operating models like remote operations. We saw that the uptake for these types of large integrated programs like Field of the Future or iFields was not that scalable. And then we had a return of the oil price back to lower levels and more stable levels. So the drive for deploying new technologies for cost reduction came back into the fore. So the technologies that we're seeing now are coming from the consumer space. So technologies such as drones, advanced mobility, ruggedized tablets, and also new architectures for data and new computing platforms like cloud. We're seeing that instead of having these broad, integrated, company-wide programs, companies are deploying technologies where they see fit, where the application is needed. And they're focusing on bringing more autonomous and operations, having their operations more automated, as well as
now that there is an increase in the availability of data, we have greater visibility across the value chain. So there's more integration and more coordination between all of these functions that were previously siloed. And this is giving us new capabilities to be able to operate our fields in a completely different way. So before we think about what technologies and what solutions we're going to apply to reduce our greenhouse gas emissions, it's really useful to figure out where these emissions are coming from. What is responsible for providing the bulk of the emissions? And so your emission sources change through the life of the field, but they also vary depending on the resource, where it is geographically, as well as the type of the resource. So on the left-hand side is just a chart of an example offshore oil field. You can see that there are emissions that are related to the production life of the field. And then there's other emission sources like logistics, emissions associated with logistics that stay roughly stable as the field continues to operate. On the right-hand side of the field of this is the chart that just shows the range of sources and the components, the contributions of these different sources that differ for a range of resources geographically. So we see in Southeast Asia, a lot of the emissions are really due to venting and flaring, whereas in areas like the Gulf of Mexico or in Norway, the bulk of the emissions come from equipment that is used to power the field. So applying technology can have a significant impact on your emissions in your assets across the activities of the field. And so these can be in direct emissions associated with production, but also indirect emissions that are associated with logistics and with supply chain. So where do we start? S&P has a framework. We've developed this framework based on cost, based on the potential time to value, and the ease of change management for deciding what opportunities that we have for deploying technology and deploying these digital technologies to reduce our emissions. So the first tier requires just very modest capital equipment. We're largely leveraging digital technologies that have already been used in digital transformation programs of companies. And this is largely an optimization of the existing system. So while the time to value and the deployment of these solutions and addressing emissions, you can get these quick wins because you already have that infrastructure there and you already have those capabilities. We're limited by the amount that we can truly reduce emissions in the field. And this is because we're just stuck with the equipment that we have. So to get to that next level, that second tier, requires a modest capital investment. And this is largely changing out existing equipment, and it's relying on technologies that have already been proven. So, changing out to more efficient compressors, more efficient equipment, but also maybe changing the fuel source that you're using to run the field. And then the last tier has a larger investment, but we also see the need for relying on technologies that haven't completely been field tested. So these would be first of a kind or new production concepts. And these new technologies have the promise of really bringing new capabilities to operate our field
So things like unmanned operations, or using robotics to do subsea facilities and to be able to maintain those with new communications in the subsea, but also new ways of addressing maintenance challenges in those kinds of remote and harsh environments. So as we're going down in the tiers, we're gradually taking the emissions, designing emissions out of the system. But we're also increasing the cost, increasing the potential risk that these deployments will be successful. So companies are using, as a start, they're using existing platforms for improving their operational performance, and they're pivoting these platforms, as I mentioned, to include greenhouse gas management in there. And a really great example of this is digital twins. So this just shows the architecture of a digital twin. You have it's bringing in multiple sources of data from different functional areas within the company, also within with your partners, within the field operations, and it brings them into a platform where you can then build apps to diagnose and as well as optimize your operations and your operational activities. So by bringing in new data, such as methane from, say, the regulatory and the health, safety, and environment group, as well as external data, such as meteorological data or carbon pricing, you can work that information into your field activities that are on the digital twin to incorporate and to build in sustainability in how you're operating the field. So this is a case study of a national oil company that's taking this approach to reduce emissions in their operations. So they have a number of assets, as well as their assets are quite mature. So they have extensive water injection. They also have extensive artificial lift that's needed. And they have a lot of pieces, a lot of wells, a lot of pieces of equipment. But the thing that they really have going for them is that they have a field management platform that is widely used across their operations, from engineering all the way to the pumpers. The pumpers have access to it on ruggedized tablets. And so they have data on their fingertips. But as they were finding that when they were looking forward for their 5-year business plan, they were identifying one of the major costs, and that for their future operations. And that cost was power consumption. So as the fields got more mature, the water cut was increasing, greater artificial lift was needed, and this was starting to become a significant cost driver. This is an NOC, so they had a mandate to try to extract every little piece, every drop of hydrocarbon from their field to as a good steward of the national resource. And so management came to the field with the directive that they need to reduce energy consumption. So how are they going to do this in a sustainable way? They took this field management platform and they started to incorporate data that would enable them to build in these sustainability goals into their field operations. So bringing in data that could enable them to optimize individual pieces of equipment, also optimize the routing to reduce the emissions that are associated with going out into the field. And then they put this
into the field management platform, and they transformed the. You can see that this is the a calculation of the polytrophic efficiency for one of the pieces of equipment. They transformed that into what that would mean to power consumption, transforming it to megawatts. And so this allowed for visibility into the power consumption of the field. And by having that visibility, they were able to optimize their energy usage. And, whoops. Whoops, okay, sorry about that. They were able to optimize their energy usage, reducing the energy use by 5 to 7%. And this is a sustainable reduction. And they also had no negative impact on their production. So another way that digital technologies are coming into the conversation in managing field emissions is new technologies coming to give companies new capabilities to identify and quantify emissions in the field. And they're using a lot of technologies that are coming from the consumer space. So new sensors, mobile light cameras, but also drones and low orbit satellites. The other way that digital is coming into the conversation is that if you look, all of these technologies, these different technologies, they have their own set of uncertainties associated with the measurements. They have their own ranges and where they're appropriate and what frequency they should be deployed. So to be able to make sense of all of that data, companies are bringing that data into an integrated digital platform to be able to combine that with field data they already are collecting from things like SCADA systems, and they are integrating this information to be able to calculate and quantify their emissions in the field, and do this in a cost-effective manner. We see that a lot of these technologies actually are not developed 100% by the companies. They're bringing these technologies from the consumer space, or they're working with suppliers from other areas. So open innovation is really, really key in bringing digital technologies to gain more sustainability in operations. So this is just another example of a company, an operator in the lower 48 that incorporated drone technology into their methane monitoring workflow. So they already had an analytics-driven automated work management platform. So I think we're starting to see a pattern of companies leveraging existing infrastructure and existing tools for for incorporating these new technologies and new ways of thinking about how to manage their field. And they had demonstrated that these drones were effective at finding and calculating water levels. But once that was out in the field and once it was successful, it brought on all of this other innovation of thinking like, what else could we do with this drone? This is just collecting information out in the field. What other information could we get? And so they looked at, could this detect when methane was released and identify or quantify the size of the release? And so they worked to change the payload, and once they took that information and they found a set of sensors and a payload that was that was able to confidently identify methane releases, they brought that type of information back into their data environment, which was completely connected to their automated work program. And they worked this into just becoming part of
the regular activity that an operator would have on their routes. So if there was a methane leak detected or a methane release event detected, it would just automatically show up on the pumper's route to then take a look at what's causing this leak or what was detected. And the outcome of this, they were able to do their inspections much more efficiently, so they're significantly able to increase the number of inspections a day. They were also able to do it at much lower cost, but again, it doesn't stop there. Once you release this technology and have it be seen, and the power of the benefits be seen by people out in the field, they start to get those cogs spinning and think about what else they could do to improve their performance, but also with that integration of sustainability goals to the business unit performance, thinking now about what they can do to reduce the greenhouse gas emissions within the field. So one thing that they are doing is, as these drones are collecting data out in the field, something that is really cool is that they're using analytics to provide context to these release events, to identify chronic pieces of equipment, and from that information, change the workflows or redesign equipment to, again, design emissions out of the system. So that's a pretty cool example. The last example of reducing emissions in field is actually in this tier 2 example, where we're having a modest investment, but with technologies that are largely known to the industry. And this is, as we saw in looking at where emissions are coming from, you can see we saw that a lot of the emissions were coming from the power that's needed to run field operations. So this is just a chart that just shows the number of renewable field deployments to power operations. And we see around that same time, there was a very sharp adoption, 2008, and then continued on, and that is driven by, again, these commitments to reduce greenhouse gas emissions of existing operations. And then we've segmented this in terms of how renewable energy is incorporated into operations, so be it actually deploying renewable systems into your operations, or bringing power from the grid, from a power grid that is low carbon, such as some areas like in Norway or northern Canada, but also bringing renewable power into your operations through a virtual power purchase agreement to really reduce the carbon intensity of the broader grid. And we see renewables to be deployed at all types of assets, both onshore, offshore, but also in assets that require steady and stable power. Now, this is just one example of where digitalization was essential in bringing renewable power into this operation. So this is an example of an independent E&P. They're active in a basin in southwest Queensland in Australia. And they were looking, because it is so remote, they were finding that a lot of the trips out into the field were just to check on things like the diesel levels in the pump jacks of the field. And so they were really motivated by finding opportunities that could both improve their operations and reliability, but also to improve the greenhouse gas emissions of their fields. So they installed a microgrid. And this microgrid
integrated renewables, multiple types of energy systems. So we had solar, we had battery storage, we had diesel gensets, and we also had power coming from the grid, too. And we also were managing the energy requirements, not just of well pads, which had very high fluctuations in energy demand, but they also had to be balanced with powering the gas plant as well. So we had two different types of load profiles that was needed and needed to be integrated with the different types of energy that were supplying the system. So automation was key, and autonomous operations was also key because of the remote nature of the field. So when they deployed this, they found that sustainability was improved. So they had a 50% reduction in fuel consumption and the emissions associated with that. But they also found that operational excellence also increased by having greater reliability in the field because they had this stable, more stable power system to run their pump jacks. So as companies are choosing what they can deploy, we're largely finding that the opportunities that are of choice are ones that have the lowest cost, but also can provide immediate impact and that can be scaled across their organization. So this is a marginal abatement curve of emissions reduction activities that companies can choose. And we're seeing that a lot of the activities are largely low cost, but they're also enabled by digital technologies. So this is the intersection of sustainability and digitalization. Thank you very much for your time. And I will be available in the coffee break, in the lunch break, to continue this conversation. Gracias. Thank you so much, Karen. Bom, agora a gente vai para o bloco de sustentabilidade, mas são os cases, as aplicações das tecnologias e inovações aqui das empresas que participam desse evento. O primeiro case que a gente traz aqui para discussão será apresentado pelo Luiz Angel Erdoiza, coordenador de planejamento energético da Petroequador. O tema será inteligência artificial aplicada à eficiência energética na área petrolífera. Boa sorte, Luiz. Buen día, mi nombre es Luis Ángel Erdoiza, estoy a cargo de la planificación energética de exploración y producción de Petroecuador y a continuación voy a exponer lo que dentro de Petroecuador se está impulsando las iniciativas en cuanto a lo que es temas de energía, sustentabilidad y transformación digital. Sí, muy interesante la charla, se habló de toda la base teórica que impulsan estos temas, ¿no? Pero que dentro de Petroecuador hemos ido un paso más allá y ya con casos de aplicación que pueden ser de interés para otras empresas. Nos hemos fundamentado en tres ejes importantes, ¿no? El uso de nuevas herramientas, como la inteligencia artificial, y también el tema de sustentabilidad, el tema de descarbonización, también lo estamos llevando a cabo, y el tema operacional, ¿no? Que es muy importante la gestión de activos. Petroecuador, alineado con su política energética de mejorar el desempeño energético, esto es
que nosotros lo vemos para cada levantar un barril con el menor consumo energético, es decir, aumentar la producción con el menor consumo. Ese es el concepto de desempeño energético, ¿no? Aquí tenemos ya algunos logros en cuanto a descarbonización, ¿sí? Más de 3 millones, y el uso eficiente de los recursos energéticos, ¿no? Esto es, por ejemplo, la optimización del gas asociado para generación eléctrica. En lugar de quemarlo en las antorchas, nosotros lo hemos procesado y lo hemos transformado en energía. Eso nos ha dado un beneficio de 1.300 millones de ahorro de diésel, ¿no? El programa ha sido altamente exitoso económicamente. ¿Cómo lo hemos hecho, no? Como ya se habló antes, primero está la recolección de la data. Esto es muy complicado al inicio, dado que existen diferentes fuentes, perdón, y todos hay que llevarlos a la misma plataforma digital. Eso ha sido complejo al inicio, pero lo hemos superado, ¿no? Luego está la utilización de herramientas, como mencionaba. Hemos estado ya entrenando algoritmos de Machine Learning. Esto ya está en la práctica, lo estamos corriendo sobre un servidor de Petroecuador, ¿no? Y en un principio con la predicción de la demanda, es decir, cuánta energía se requiere para levantar un barril de crudo, ¿no? Esto lo hacemos con un algoritmo sencillo que es de predicción, ¿no? Luego modelamos toda esta data para encontrar patrones complejos de eficiencia energética, es decir, pueden existir en diferentes pozos puntos óptimos de operación, y eso es lo que recoge aquí este modelo, este algoritmo, ¿no? No es diferente a un algoritmo utilizado en la medicina, donde se ingresan diferentes variables, los exámenes médicos, ¿no? Y predice qué enfermedad se puede tener. Esto es igual. De igual forma, ¿no? El día de ayer se hablaba de alucinaciones, muy importante, estoy de acuerdo. Sin embargo, depende de cómo se lo entrena el modelo, ¿no? Si esto es utilizado en la medicina, estamos hablando de vidas humanas, perfectamente puede también darnos buenos resultados en el área de oil and gas, ¿no? Luego, es importante el manejo, el uso eficiente de la energía, en donde podemos ahorrar el consumo energético. Ahorrando consumo energético tenemos reducción de emisiones de CO2. Ya lo vamos a mencionar cómo lo hemos logrado, ¿no? Ya en la práctica. Entonces, estamos comprometidos, como mencionaba Petroecuador, en reducir el consumo energético, mejorar el desempeño energético, reducir las emisiones de CO2, ¿no? En los tres importantes pilares. Esto es, en el tema de digitalización, ya había hablado la integración de herramientas importantes para predecir primero el consumo energético y luego patrones de eficiencia energética. En el tema de eficiencia energética, como ya se habló, está el uso de equipos con mejor eficiencia. Nosotros, al estar en exploración y producción, lo hemos apuntado, por un lado, en las bombas de extracción,
y por el otro en los generadores, ¿no? Nos ha dado muy buenos resultados y tenemos ahí los cuantificados. Como se habló, el roadmap es sencillo, no difiere de un proyecto de data science, ¿no? Integración de la data, predecimos la demanda, luego lo llevamos a algoritmos para para predecir la eficiencia energética y luego pues finalmente a los reportes, ¿no? Como se hablaba anteriormente, esto requiere de una plataforma digital. Nosotros le hemos llamado Business Analytics, ¿no? Donde cada módulo logra integrarse efectivamente a esto. Por ejemplo, si hablamos de mantenimiento predictivo, es decir, qué bombas o qué equipos se van a dañar, su salud, como mencionaba alguien, está integrado aquí, ¿no? El primero es la adquisición de datos, luego le llevamos a una predicción del consumo y de acuerdo, si vemos un patrón, si es mayor, se utilizó en levantar ese barril mayor energía o menor energía, un experto en energía lo va a entrenar al modelo determinando si hubo eficiencia energética, ¿no? También está el menor consumo, como mencionaba, en la tecnología de las bombas especialmente, y por qué no también llevarlo a los generadores. Está en el mantenimiento predictivo, también en eficiencia energética, ¿no? y la planificación energética, que es a nivel de solo exploración y producción. Finalmente, la reportería. Bueno, entonces, finalmente, para hacer un pequeño resumen, como había mencionado, se debe modelar complejos, determinar en dónde existen los patrones de eficiencia energética, predicción de la data histórica y la aplicación ya de medidas en la práctica, de medidas sobre todo en los equipos, ¿no? De menor consumo energético. Existen ya bombas en el mercado con que vienen de fábrica ya con ese gap, ¿no? Y también lo que es los puntos óptimos de operación, ¿no? Y finalmente la aplicación, o nos hemos basado en una plataforma de analítica de datos para poder mapear todo lo que es las variables energéticas. Eso sería todo. Muchas gracias. Obrigada, Luiz. Vamos agora, então, para o segundo case, Jornada da Geoparque em Descarbonização. Convido Santiago Martinez Ochoa, gerente de sustentabilidade da Geoparque. A participação dele será remota. Muy buenos días, ¿me está oyendo? Un segundo, ya olvidé cómo es esto. Bueno, lo primero que todo es que vamos a arrancar hablando un poco de cuál ha sido la trayectoria de Geopark en materia de descarbonización. Lo primero es indicar que tenemos una serie de metas al corto, mediano y largo plazo. Las
de hecho, este año tenemos una meta pública al 2025 de una reducción de las emisiones de entre el 35 y el 40% de las emisiones. Al 2030 estaremos buscando una reducción de entre el 40 y el 60 y el net zero para alcances 1 y 2. Aquí estamos hablando de metas de intensidad. ¿Cómo nos ha ido a la fecha? Pues hemos tenido ya unas reducciones significativas. Si pensamos en el año 2024, ya hemos logrado una reducción aproximada del 28% respecto a la línea base que se estableció en el año 2020. Y lo anterior se ha logrado principalmente, y lo podemos ver aquí a mano izquierda en la gráfica, uno accediendo a energías más limpias. Esto se debe, uno, en primer lugar, a haber logrado la electrificación del primer campo de producción de Geopark, el llamado Llanos 34, lo cual nos ha permitido, un segundo que veo que me están diciendo que no se está viendo la Santiago. presentación. Un segundo, qué pena con ustedes, pero no. Santiago, ¿me escuchas? Se ve Sí. tu pantalla, pero no está en modo presentación. Sí. ¿Ya? No, es que debes tener dos pantallas, ¿no? Acá. Ahora perfecto, perfecto. Vale, gracias. Gracias. Bueno, entonces, como les venía comentando, uno de los principales fuentes de descarbonización para Geopark ha sido el acceso a energías más limpias, principalmente logrado uno a través de la electrificación del principal campo de producción en Colombia, Llanos 34, lo cual nos da acceso a fuentes de energía hidro. Adicionalmente, tenemos acceso a fuentes de energía solar, alrededor de 10 megavatios en Llanos 34 también. Entonces, digamos que esta combinación de nuevas fuentes de energía ha permitido una reducción significativa de las emisiones. En segundo lugar, hemos venido instaurando un proceso de identificación y reducción de emisiones de metano. Estas mediciones arrancaron alrededor de hace 2 años y también hemos venido de alguna manera reduciendo de manera significativa las emisiones asociadas a este tipo de gas efecto invernadero. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Por un lado, estamos identificando posibles fugas que están siendo reparadas de manera continua y tenemos un programa en que anualmente hacemos mediciones, en este momento con cámaras infrarrojas, y vamos a estar piloteando otro tipo de tecnologías. Y en segundo lugar, estamos utilizando ese gas para autoconsumo. También ha habido una serie de optimizaciones en términos de portafolio y de eficiencia energética, en donde estamos utilizando nuestros equipos de alguna manera, de manera más eficiente. Todo lo anterior, de alguna manera, nos ha permitido lograr un nivel de intensidad por barril bastante competitivo. Aquí lo que pueden ver en esta gráfica es una comparación que hicimos con más de 3.700 activos a nivel mundial, y una de las conclusiones principales de este benchmark es que 6 de 8 de nuestros principales campos, tanto operados como no operados, se encuentran en el cuartil superior, es decir, que tenemos un muy buen desempeño por encima al de la industria en términos de intensidad de carbono. Ya entrando un poco a cómo, digamos, todas las herramientas digitales están contribuyendo en esta tarea, pues lo primero es que empezamos a pilotear una nueva herramienta que se llama Aurion, que de alguna manera es actualmente el repositorio de nuestro inventario de gases de efecto invernadero. Y en primer lugar, lo que nos permite es la agregación de un gran volumen de data
que proviene de diferentes fuentes de la compañía, desde archivos que se encuentran en la red, de databases como SAP o Zafiro, incluso de correos electrónicos que nos permite jalar la información que se encuentra entonces centralizada y de alguna manera termina alimentando este sistema Aurion, que no solamente es entonces nuestro inventario principal de emisiones alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Por otro lado, nos permite tener data histórica de cómo se vienen comportando las emisiones de la compañía desde el 2020. Tiene ciertas funcionalidades asociadas a el pronóstico de emisiones y nos permite entonces hacer algún tipo de análisis para entender cuál es el comportamiento futuro de las emisiones dentro de la compañía. También nos permite la elaboración de las llamadas curvas MAC o las curvas de abatimiento, que de alguna manera son las que ayudan a determinar cuáles son los proyectos más eficientes, más costo efectivos para lograr una mayor reducción de emisiones. Y de pronto no lo mencioné anteriormente, pero gracias a este tipo de herramientas de curvas de abatimiento, la descarbonización que vieron hace un segundo fue altamente costo efectiva. Es decir, la gran mayoría de proyectos que fueron implementados, de alguna manera le generaron también a la compañía no solo eficiencia, sino ciertos ahorros. Y finalmente, digamos que la herramienta tiene una serie de visualizaciones que ayudan a todo el proceso de toma de decisión. Entonces, yo resaltaría, por un lado, esto ha traído una serie de beneficios porque primero nos permite la compilación de un gran volumen de información que de otra manera tendríamos que hacer de manera manual, lo cual de alguna manera permite minimizar el error humano en la carga de la información. Todavía, digamos, no está 100% automatizado el proceso, pero sí hemos venido avanzando de manera significativa en reducir el input manual de parte digamos, los empleados de la compañía. No mencioné, pero la herramienta también tiene una serie, digamos, de permisos y autorizaciones que nos permite asegurar la trazabilidad de la data y que no todo el mundo pueda, digamos, afectar las cifras que se encuentran en el sistema. Nos permite también la identificación de anomalías significativas, es decir, si al montar el inventario el sistema detecta que hay alguna información, alguna tendencia que va en contravía de lo que ha venido identificando recientemente, se levantan una serie de alertas que nos permiten verificar si hay algo dentro de la información que no está siendo actualizado correctamente. Esto, a su vez, entonces, ha logrado disminuir el número de horas sombras invertidas en mantener actualizado tanto los inventarios como las actualizaciones de las curvas MAC, y pues todo esto redunda en últimas en un mejor proceso de decisiones. Sin embargo, no todo ha sido perfecto. Aquí también, digamos, hay unas oportunidades y unas limitaciones que nos presentan este tipo de sistemas. Por un lado, estamos trabajando con, digamos, nuestro aliado en este tema en lograr una mayor versatilidad de las curvas MAC, es decir, que podamos tener diferentes escenarios y un mayor número de combinaciones para entender cuál es digamos, la curva que más se ajusta a las necesidades de la compañía y a diferentes escenarios de proyección de emisiones. Lo segundo, diría, es que la herramienta es muy útil, pero requiere también que las personas que hacen uso de ellas pues puedan maximizar de uso, porque si lo utilizamos como si fuera un simple Excel, de alguna manera estamos perdiendo una oportunidad. Entonces, una de las lecciones que tenemos acá es asegurar que las personas que están a cargo y detrás de esta herramienta pues han sido debidamente capacitadas y podemos maximizar el uso de la herramienta. Otra de las limitaciones es poder automatizar aún más todo lo que son proyecciones. Hoy en día sigue siendo un ejercicio, diría, más manual, y hacia donde queremos llegar es poder integrar
cierta data que me permita hacer de manera más automática esa proyección de emisiones. Otra limitación que vemos es que si bien es muy bueno el sistema en la integración de información con bases de datos robustas, como por ejemplo las asociadas a producción con Zafiro o todo el tema de abastecimiento con SAP, hay todavía, digamos, un reto cuando la información proviene de Exceles, de personas que tienen ciertos procesos a cargo y que todavía están utilizando este tipo de bases de datos no estandarizadas. Entonces, ahí hay un reto porque claramente se corre entonces ahí el riesgo de que ese Excel que requiere esa manipulación manual pues no esté debidamente actualizado. Entonces, ahí hay digamos, un proceso aún por mejorar. Y finalmente estamos viendo cómo lograr una mayor granularidad en el inventario, ya de pronto más a nivel de equipo a equipo, lo cual nos permita lograr unas mayores eficiencias. Eso en cuanto al uso de herramientas digitales. Solamente termino diciendo que estamos adicionalmente incursionando en el uso de inteligencia artificial dentro del área y, por ejemplo, estamos viendo cómo logramos unas optimizaciones en todo lo que son las hojas de ruta, tanto para descarbonización como para otros temas de sostenibilidad. Nos permite hacer benchmarking entre compañías de manera mucho más ágil. Estamos viendo cómo optimizamos todo el proceso de reporte de la compañía a través de herramientas de inteligencia artificial y eventualmente estamos viendo cómo, por ejemplo, optimizar temas como el de identificación y reducción de emisiones de metano, apalancado de otras tecnologías que estaremos probando. Y con eso termino, les doy las gracias. Me disculpo por no estar allá acompañándoles, pero les deseo una muy fructífera conferencia. Muchas gracias. Muito obrigada, Santiago. Antes de anunciar o próximo case, a Tiffany pediu para relembrar a todos que todas as apresentações que forem autorizadas serão compartilhadas, então todos vão poder ter o material de alguns dos cases que serão apresentados aqui. Vamos então para o terceiro case, Data Fusion, avaliações de integridade por perda de metal através da função de dados MFLA, MFLC, com base em perfis tridimensionais de corrosão. Quem vai apresentar é o Rafael Almeida, gerente da linha de negócios do Brasil da Rose. Bueno, bom dia. Soy Rafael. Una corta encuesta primero. ¿Cómo mi castellano les parece bien o prefieren en portugués? Las manitas para me ayudar. Português? Então, perfeito. Vou falar em português para variar um pouco. Tudo bom? Eu sou Rafael Almeida. Eu sou gerente de uma linha de negócio aqui da Rosen Brasil. Já trabalhei muitos anos para a Rosen América do Sul, né? Então, a gente realizou inspeções de dutos na América do Sul inteira, mas hoje em dia eu estou muito focado aqui no mercado brasileiro. Eu vim mostrar para vocês uma aplicação muito recente da Rosen no escopo de inspeção de dutos, aqui focando em inspeção de perda de massa, né? É um assunto de nicho, né? Então eu vou fazer um beabá aqui. Quando a gente fala de inspeção de perda de massa, o PIG mais comum que a gente tem é o PIG MFL, é um PIG de vazamento de fluxo magnético, que tem duas versões. Ele tem uma versão que é para encontrar defeitos circunferenciais e uma outra que é para encontrar defeitos axiais, né? Tem toda uma questão de orientação de campo magnético que facilita a detecção de um tipo de defeito. O A, ele tem um campo axial e você vê defeitos circunferenciais muito bem. Já o C, ele tem um campo circunferencial e você vê defeitos axiais bem, que é esse aqui de baixo. É um processo de detecção perpendicular. Eles veem a mesma coisa, que é perda de massa, mas eles veem de forma diferente, né? E no passado, muito recente, a gente usava avaliadores de dados. Eu fui um avaliador de dados desse tipo de PIG por uns 10 anos. E a gente usava o recurso humano para diferenciar esse tipo de perda de massa e de corrosão.
né? Aqui eu botei uma fotinho do PIG, para vocês terem uma ideia. Esse instrumento aqui mais à esquerda. Esse é um PIG MFLA, no caso, né? Ele é utilizado para que a gente encontre perdas de massa, de forma que o operador dos dutos possam fazer os reparos, priorizações, adequações de condições operacionais para ter uma operação segura. Esse é o objetivo do PIG de inspeção. E no caso de anomalias complexas, né, é muito recomendável que você realmente tenha esses dois PIGs complementando um ao outro. Desses PIGs são extraídos relatórios de inspeção com o dimensionamento das anomalias de perda de massa. Isso aqui é um pouquinho da cara dos dados dos PIGs, né? Na tela aqui de cima, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui. Nessa tela de cima, a gente tem o dado do PIG MFL. Ele vê componentes axiais das anomalias complexas, né? O MFL-C, no caso. O de baixo, você tem o MFL-A, você vê componentes mais circunferenciais. E mais lá para a esquerda, você tem o defeito real. Ele é uma combinação dessas duas componentes, né? Qual PIG está vendo melhor? Os dois. Cada um vê uma parte. Então, o grande desafio que a gente tinha nas mãos era como fazer o PIG enxergar mais perto da realidade. Aí que vem a inteligência artificial. Muitas setas, muitas fotos. Mas, no canto direito, a gente tinha o processo anterior. A gente tinha um avaliador olhando um PIG, às vezes outro avaliador olhando o dado de um outro PIG, talvez uma terceira pessoa combinando o que essas duas fizeram. Olha a complicação, né? Toda uma questão interpretativa que ali existia e questões até de viés, né? Cada pessoa puxando para um lado ali. Qual PIG está trazendo a verdade? Então, você tinha uma avaliação mais subjetiva, consumia-se mais tempo, informações conflituosas, né, e você gerava uma interpretação mais arcaica do que se tinha ali no duto. Agora, no lado direito, a gente tem o processo atualmente. Antes desse processo de avaliação começar, a gente alimenta um sistema de inteligência artificial baseado em redes neurais para combinar esses dados e criar um terceiro set de dados que simula o que a gente vê de fato no campo. A gente treinou essa inteligência artificial com dados históricos de centenas de milhares de inspeções MFL que a gente tem e dados de verificação de campo. Então, a gente fazia uma inspeção, ia a campo, coletava imagens laser, foi armazenando isso ao longo dos anos, alimentou essa inteligência artificial de forma que ela crie uma imagem do duto muito similar à imagem adquirida por uma inspeção laser. Sendo assim, ao invés de você ter 2 sets de dados para interpretar, você tem um só. Então, a gente construía mapas 3D das anomalias, né, usando os dados históricos, de forma que a gente tem um perfil muito bem detalhado em qualquer direção, em qualquer complexidade que a anomalia possa ter. Né, então, o que a gente ganha com isso? Né? A gente tem um dado de entrada mais claro, mais fiel com o que existe na realidade. A gente consegue contornar limitações físicas do MFL, não importa mais se o defeito é axial, se é circunferencial, qualquer forma ele vai ser bem dimensionado. A gente ganha tempo de avaliação, porque você não faz uma avaliação, outra avaliação, combina, não, você faz uma avaliação só, e você tira a subjetividade da análise. Né? A combinação do dado em si ela é feita de forma automática, padronizada. Tem uma repetibilidade que até não era possível com a avaliação humana. Né? E muito importante, não é dizer que a gente está removendo o fator humano da avaliação. Inclusive, isso foi um problema que eu observei, que eu fui uma das pessoas que primeiro usou essa técnica aqui na América do Sul. Eu percebi que essa técnica carece de validação, de uma pessoa vendo se essa combinação faz sentido, se esse resultado está preciso e condiz com a realidade. Então, a gente moveu o nosso corpo de avaliadores para uma parte mais importante da análise, que é a validação da análise. E a composição do relatório, o debate com o operador, se esses resultados
fazem sentido ou não, tendo o entendimento que um relatório de inspeção ele é muito crítico para um operador de dutos. A gente pode parar um ativo, a gente pode fazer com que o ativo precise reduzir as pressões de operação, o que não é ideal para ninguém. Então, a gente coloca a nossa força de trabalho validando, consultando e dando suporte para que as operações sigam da forma mais segura possível. Então, o ser humano está muito presente nesse processo, só que em outro lugar, e no lugar onde mais importa. E aqui mais alguns exemplos. Essas telas de baixo, eu vou explicar agora um pouco mais do que elas são. Essa área azul, nesses mapas que vocês estão vendo, são os tubos de um duto. Quanto mais azul, mais íntegro. Quando a gente vê alguma variação de cor, verdes, vermelhos, quer dizer que você tem uma perda de massa ali. Então, a tela de baixo, a gente tem o dado real extraído por laser de um tubo. Os defeitos eles são diagonais, são longos, e na tela de cima a gente tem o dado recriado pela inteligência artificial. A gente vê uma similaridade muito grande entre os dois, de forma que a gente tem uma representação muito fiel do que está acontecendo de fato nos dutos. Esse tipo de metodologia de análise já está sendo implementada nos PIGs MFL, mas o plano da Rosen é implementar para todos os PIGs possíveis, PIGs geométricos, PIGs para trinca, PIGs para mapeamento de dutos. A ideia é que a gente sobreponha o máximo de datasets possíveis e de forma a ter uma visão combinada e única de cada um dos ativos dos operadores. Esse é o grande objetivo. Começamos pelo PIG MFL, funciona, está em uso já. Então, a gente consegue entregar a informação combinada, uma visualização única do duto, usando o suporte de inteligência artificial, redes neurais, machine learning, todo esse histórico de verificação que a Rosen tem, de forma que a gente entregue o relatório mais rápido e mais preciso possível. E é mais ou menos isso que eu tinha para hoje. Muito obrigada, Rafael. Vamos agora, então, para o último case da manhã. Uso de ferramentas digitais na detecção de vazamentos em dutos mediante TVA. Juan Manuel Penites irá fazer a apresentação. Ele é líder de engenharia OT, óleo midstream da YPF. Señalo acá directamente. Hola, hola. Ahí se escucha. ¿Cómo? Bueno, gracias. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Benítez, trabajo en YPF en Midstream Oil y hoy me toca hablar sobre sistemas de detección de fugas de ductos, puntualmente sobre una experiencia que tuvimos en sistemas de detección de fugas vibroacústicos. Antes de hablar de sistemas de detección de fugas vibroacústicos para ductos, estoy hablando, voy a nombrar rápidamente los sistemas de detección de fugas por balance volumétrico para saber de dónde partimos. Los sistemas de detección de fugas de balance volumétrico son los que mayor madurez tienen en la industria. Básicamente, comparan lo que entra en un ducto con lo que sale, tratando de inferir si hay una diferencia, si hay una fuga o no. Estos sistemas por balance volumétrico obviamente no pueden ver debajo del error de la instrumentación, por eso se habla que tienen una fuga mínima detectable, un caudal de fuga mínimo detectable, por lo cual para detectar se precisa que la fuga supere cierto umbral. Son muy buenos estimando el volumen fugado, como pro que tienen estos sistemas. ¿Qué es lo que queríamos mejorar? ¿Por qué buscamos otro sistema? Porque estoy hablando de sistemas hoy vibroacústicos, porque queríamos mejorar implementando un sistema que detecte por debajo de los umbrales existentes. Puntualmente nos preocupaba implementar algún sistema que detecte ilícitos, que son condiciones de fuga donde pueden ser con muy bajos caudales de extracción y muy controlados, ¿no? Es decir, buscábamos complementar los sistemas existentes y contar con localización automática y precisa.
¿Qué sistema probamos? Bueno, como dije recién, probamos los sistemas de detección vibroacústico. Estos sistemas detectan fugas independientemente del caudal, es decir, no viven de la instrumentación de los caudalímetros, tienen baja tasa de falsas alarmas, cuentan con localización automática y en nuestro caso puntual, si bien hay varios, probamos uno desarrollado por la petrolera de bandera de Italia, que lo utiliza en sus ductos. ¿Cómo funcionan? Bueno, primero se instala instrumentación a lo largo del ducto. Acá hay un ejemplo de un ducto, cada 30 kilómetros, donde hay doble línea, significa que se instaló doble instrumentación, se instala en los lugares, en las instalaciones que pueden emitir alguna vibración, se instala doble instrumentación para tratar de inferir qué vibración es causada por la propia operación y qué vibración es causada por un ilícito o una fuga. Esos datos muestreados en campo se envían a un servidor que procesa los datos, el cual, procesando estos datos, busca cierta señal característica para alertar en la existencia o no de una fuga. Entonces, cuando tenemos una fuga, esa fuga genera un ruido, ese ruido viaja a través del fluido, es detectado por la instrumentación, se procesan los datos y en caso de detectarse una fuga se da una alarma. Como datos característicos, en este caso el proveedor nos decía que el diámetro de fuga mínimo más sensible a detectar es del orden del 2% del diámetro nominal del ducto. En nuestro caso corroboramos que con menores diámetros funcionó muy bien, como ahora les voy a contar. Acá rápidamente qué sensores son los que se utilizan. Se utilizan transmisores de presión estático, como los que todos conocemos, que se usan en la industria, transmisores de presión dinámica, que son los mismos que los anteriores, pero con un poco más de respuesta en frecuencia, y acelerómetros que se montan sobre el ducto para detectar las vibraciones propias de la operación que viajan a través del metal. Consideraciones que hay que tener para el despliegue. Como recién dije, se instala doble instrumentación en las instalaciones donde vaya a haber equipos que generen vibraciones. Los servidores que se utilicen para procesar datos, como el software tiene muchas licencias de propietario, el proveedor nos solicita ser administrador exclusivo de esos servidores. Es una consideración que para ciberseguridad hay que tener. Y es conveniente dejar tomas de procesos sobre la cañería para realizar pruebas periódicas de un sistema pasivo de detección, ¿no? Y para contar con una buena detección es necesario que el ducto se encuentre comprimido. Esto favorece a que las sondas de presión viajen apropiadamente. No es mucha presión, es una mínima consideración de operación. Bien, ¿cómo se pone en marcha el sistema? Lo primero es entrenar al software que realizará las detecciones realizando pruebas planeadas sobre el ducto. ¿Cómo se realizan esas pruebas? Básicamente se realiza la extracción de producto en distintos puntos de la cañería, en distintas condiciones operativas. Si se trata de un ducto que tiene distintas condiciones operativas, como ser rebombeo, derivación, todas las variables que puedan existir, hay que probarlas todas. Y en lo posible contar con un ducto estable para que la muestra pura, que sabemos lo que estamos haciendo y lo que queremos buscar luego, sea lo más clara posible. En nuestro caso, para el ducto que recién mostraba, el esquemático que recién mostraba, teníamos 2 tramos, hicimos 2 lugares distintos de prueba por cada tramo, 4 condiciones operativas, 4 diámetros distintos de fugas y al menos 2 veces cada prueba hicimos, es decir, que hicimos un total de 128 pruebas. Esta es una foto de una de las instalaciones, donde se muestra un caño prefabricado, ahora lo menciono, ahora les cuento bien por qué, que se utilizó para conectar una manguera y extraer producto a un tote. El tote luego era vaciado con un camión Vactor. Bueno, para abajo, a la izquierda, hay distintos acoples rápidos
que tenían distintos diámetros de fugas calibrados, es decir, desafiamos al sistema con distintos diámetros, algunos muy chiquitos, para verificar que realmente detecte. ¿Cómo opera el sistema una vez que extraemos producto y detecta la fuga? Bueno, el sistema se integra con el SCADA, da una alarma al supervisor en la sala de control, el supervisor con esa alarma sabe que algo pasó, además se complementa con un mail automático que le llega al supervisor, el cual le indica que se detectó una fuga y la ubicación. El sistema también cuenta con una página web donde el supervisor, una vez que tiene una realimentación de lo que pasó en campo, puede cargar para un mejor entrenamiento del sistema, ¿no? Cargar lo observado. Bueno, de las 128 pruebas que hicimos, se obtuvo señal previo a la calibración que se realiza del sistema, se obtuvo señal y alarma para todas las pruebas, se localizaron todas las fugas controladas correctamente, en algunos hubo un error de 20 metros más de lo esperado, y la cantidad de pruebas diseñadas fue suficiente para diseñar los algoritmos de calibración, para entrenar el sistema con lo que había que buscar. Si bien este sistema no mide caudal de fuga, nosotros lo hicimos, y aproximadamente en todos los casos las fugas que realizamos con distintos diámetros fueron menores a 1,5 metros cúbicos hora. Una vez que entrenamos al sistema y ya no precisábamos del proveedor porque el sistema corría autónomamente, lo desafiamos, realizamos pruebas ciegas para ver si sin el acompañamiento de los especialistas el sistema funcionaba igual. De las pruebas ciegas que hicimos, probamos incluso con orificios bastante más chicos del 2% del diámetro, incluso menos del 1%, y el sistema detectó muy bien. Detectamos el 80% de las pruebas que realizamos y sacamos qué volumen fugado había hasta la primera alarma. Aproximadamente el volumen fugado rondó los 9 litros por cada prueba. Acá hoy les contaba de un prefabricado que utilizamos para interconectar las mangueras de extracción. Esto lo nombro porque es algo que no esperábamos que se detecte y en todo ilícito o rotura, por pequeña que sea, ocurre una despresurización. En este caso, antes de extraer producto, se presurizaba ese tramo de cañería, que era con el cual íbamos a extraer, y esa presurización ya el sistema la detectaba. Estamos hablando de un volumen muy chiquito. A la derecha se puede observar, está marcada la señal que se detecta como fuga en los transmisores de presión dinámica, y en la curva azul es la señal pura, sin ningún filtrado, y debajo hay una curva roja que lo que señala es la curva filtrada con el ruido eliminado y la señal que busca el sistema según se lo entrenó para que lo detecte, ¿no? Bien. Bueno, esto es un ejemplo, el sistema además cuenta con una interfaz web, es un ejemplo de cómo se visualiza el evento, te dice en qué tramo de ducto ocurrió la fuga, la posición, y además cuenta con una opción para que el supervisor dé una realimentación. En este caso, esa presurización del prefabricado la detectó con un error aproximado de 20 metros, 30 metros. El proveedor te garantiza 20 metros de error en la localización, esto fue con 50 metros de error, pero también era una condición por debajo de los umbrales que nos garantizaban, ¿no? Bueno, en base a esa prueba, lo que pudimos corroborar es que el sistema detecta variaciones de presión, no de caudal, que era lo que buscábamos para complementar a los sistemas de balance que teníamos, y el sistema es capaz de detectar fugas incluso por debajo de los límites especificados del fabricante. Es decir, mientras mayor perturbación se genere en el fluido al despresurizar, mayor dato hay para que el sistema detecte o busque la presencia o no de una fuga. En todas las pruebas que realizamos, verificamos los caudales siempre, los medimos y estuvieron del orden de 100 litros hora, los caudales de fuga, en ductos de 600 metros cúbicos hora, ¿no? Al dejar rodar el sistema, un tema que también nos preocupaba, sobre todo por otros sistemas,
que a lo mejor dan muchas falsas alarmas. Verificamos que el sistema cuenta con una falsa alarma cada 10 días. Esto fue los primeros meses de rodado. Y en realidad casi todas las falsas alarmas sabíamos que las estábamos generando porque eran en alguna operación generada por nosotros. Y bueno, además el sistema también localiza muy bien dónde se generan las fugas. ¿Qué es lo que nos quedó pendiente o cuáles son los próximos pasos a seguir? Uno es caracterizar el comportamiento del sistema ante perturbaciones no intrusivas. Es un paso pendiente. El sistema vive de las vibraciones que viajan a través del fluido, por lo cual nos queda pendiente hacer pruebas o ensayos con perturbaciones no intrusivas que lleguen al fluido, ¿no? Un golpe en campo, básicamente. Formar, esto es algo siempre a tener en cuenta en operaciones, en todo sistema que se ponga. Es muy importante la formación de los analistas de operaciones, que son quienes usan los sistemas. No hay sistema que sin que se sepa usar tenga eficacia, ¿no? Y desafiar al sistema con nuevas pruebas. Un poco el interés de este intercambio es también conocer a otros operadores, cómo les fue con distintos sistemas de detección de fugas también, ¿no? Bueno, y eso era todo lo que tenía para presentar, así que, bueno, muchas gracias. Muito obrigada, Juan. Bom, agora nós temos 15 minutos de sessão de perguntas e respostas, então a gente pede para quem tem, né, alguma dúvida, por favor, levante a mão, a gente leva o microfone e aí, por gentileza, se apresente e diga para qual dos convidados vocês desejam fazer pergunta. Santiago, ¿nos escuchás? Sí, los oigo perfecto. Bueno, muchas gracias. Hola, buen día. Arturo Heinke de Oleoducto Trasandino. Una consulta para el representante de Rosen, Rafael. Dos preguntas en realidad. En una de las filminas dice que con esta fusión de los MFLA y C logran cubrir todo el rango. ¿Eso es incluso para los pinholes o simplemente, es decir, logran hasta el cero? Y la otra consulta es si para poder hacer esa fusión tienen que ser corridas hechas en simultáneo o puede basarse en corridas hechas en distintas fechas. Y en el caso de corridas en simultáneas, si el costo equivale a la suma de las corridas o hay una ventaja económica en la corrida simultánea. Se incluem os pinholes, né? É uma ferramenta que permite a detecção de anomalias muito pequenas também. Né? Então, a gente está falando de anomalias de até 5 por 5 milímetros. A precisão aumenta também. A precisão fica próxima de uma ferramenta de ultra resolução. Não precisa ser corrido junto. Pode ter um intervalo ali de 3, 4 meses entre as corridas. Sim, pode. Em termos de preço, a operação em si continua a mesma, né? E a gente tem um diferencial de análise porque vocês vão receber um relatório muito mais preciso. Então, o preço é diferente da inspeção combinada tradicional, mas a precisão recebida é muito, muito maior, próxima de uma ferramenta ultra. Então, sim, é possível ver defeitos pequenos do tipo pinhole. Não precisa correr junto, pode ser separado com um intervalo aí de até 4 meses e o preço é diferente porque tem uma etapa extra de processamento e a precisão do entregável é muito maior. Buenos días. Fernando Alzubiaga, de Sudbao, para Juan Manuel Benítez. Te quería consultar, no sé si lo dijiste, pero no te escuché.
el fluido del ducto, longitud del ducto y a qué distancia se detectó, digamos, el evento transportado, o sea, si hay una longitud, una distancia máxima, y si han probado con DAS, con fibra acústica. Hola, ahí se escucha así. ¿Qué tal? No dije el fluido. En este caso, lo que presenté se trataba de fluido de derivados del petróleo, de refinado. Es un ducto que transporta varios refinados. La distancia a la que hay que instalar la instrumentación son cada 30 kilómetros. Después, en las pruebas que hicimos, lo que buscamos fue el peor caso, que es alejarnos lo más posible de la instrumentación. En definitiva, lo hicimos aproximadamente a los 15 kilómetros, que sería la mitad del ducto, ¿no? Y respecto de gas, el sistema funciona para gas también, no es lo que probamos nosotros. Lo que te solicitan en el sistema es que el ducto esté presurizado, por arriba de 3 kilos aproximadamente. Y no sé si te debo alguna respuesta más. La fibra, perdón, bien. Sí, probamos sistemas, de hecho tenemos sistemas de detección acústico mediante fibra óptica. Creo que es el único sistema, al menos hasta ahora, que es preventivo, porque te alerta cuando alguien se está aproximando. La dificultad que tiene o el desafío que tiene ese sistema es tratar las falsas alarmas. Por eso hice hincapié cuando dije que el sistema tiene muy bajas alarmas, este sistema. En una zona urbana o dependiendo la zona puede haber muchísimas falsas alarmas y convertir al sistema en inoperable. Yo creo que no hay una solución que aplique para todos los casos, no hay una solución mágica, por eso lo que soy de la idea de buscar sistemas que se complementen entre sí, no hay uno que te dé la solución para todo. Gracias. Buen día, Pablo Otos, de Oleoducto Trasandino. Ahí comentabas este sistema acústico, digamos, de detección de fugas. Y me queda una duda de lo que todavía le faltaba, ¿no? Digo, ¿esto te permitiría también detectar posibles impactos de terceros, daños por terceros? Bueno, esa es una línea en desarrollo, puntualmente con el proveedor que nosotros probamos también, que dice que mediante distintos entrenamientos y búsquedas de ciertas firmas, el sistema tiene esa potencialidad. No lo probamos, lógicamente por el principio de detección del sistema tiene que ser perturbaciones que lleguen al fluido. Sí tuvimos casos de detección, que no fue una prueba, fue en un cambio de tramo, cuando estaban realizando maniobras para bajar el stopless previas, ¿no? El sistema lo detectó. No obstante, no es concluyente, hay que desafiarlo con pruebas exigentes y también en diálogo con el proveedor, ¿no? Bom dia, Cláudio Coutinho, Petrobras. Queria comentário em conjunto, né, do Rafael Almeida e do Juan Manuel, falando sobre a potencialidade do PIG, junto com a detecção aí comentado pelo Juan. Projeto em conjunto, né, para prevenção aí de derivações clandestinas, aí, que é interesse de todas as empresas que tratam com transporte de combustível. A ver si puedo responder correctamente la pregunta. Hoy en día no sé si serían soluciones, mezcla de soluciones, serían soluciones que se complementan entre sí, ¿no? Siempre ante cualquier sistema, que también lo mencionaba rápidamente, quizás son charlas más largas, es muy importante contar con la interpretación de un analista, que además de visualizar un sistema, también visualice las variables propias del proceso y el conocimiento de lo que está haciendo, ¿no? Creo que no, como decía recién, no hay una solución para todo, sino que se precisa de interpretación de distintos sistemas. E plano de gerenciamento de integridade, ele tem várias camadas, né?
A pigagem é uma delas, a detecção de fuga é outra, e todas elas se complementam, né? A partir do momento que você tem um bom alinhamento de dados, uma boa sobreposição e uma pessoa capaz de empilhar esses resultados, eles tendem só a se complementar. Então, eu entendo que são soluções complementares e podem ser usadas juntas para um objetivo comum. Mais alguma pergunta? Bom, então, agora convidamos a todos para uma pausa para o café. É a oportunidade de continuar aqui os debates e as perguntas com os presentes. Agradecemos a todos. A pausa para o café vai até às 11h15, quando iniciamos o nosso 4º bloco. Então, a gente conta com a colaboração de todos para a gente retornar pontualmente às 11h15.